ସୁନାବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଲି ହବ, ଆସନ୍ତା କାଲି। ଏ ସୁନାବେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଉ ତାର ସୋସିଆଲ ମେସେଜଟି କଣ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନାବେଶରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ କି? ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ କି? ଏ ବେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଉ ଆର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ କଣ, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା? सोशल मेसेज देखंतु बहु दृष्टि को विचार कले आम देखिपर जे जेते आपणकर अतीतर गोटे इतिहास कथा होची जे राजा महाराजा माने जेतेबेला जय करिकरी आसुथिले से कौन करुथिले सुना रूपा गुड़ाक आणुथिले बस्तारे हो कि आपणकर हाथी पिठरे जिन लदिकरी आणुथिले गोटे घर भितर पखी दउथिले किए देखुथिला जे कपिलेन्द्र देव आणले कि प्रताप रुद्र देव आणले कि अनंग भीम देव आणले कि पुरुषोत्तम देव एते भरी सुना बा एते महण महण भरी तो नुह तो महण महण सुना आणिले कौन कले साधारणतः आमे जिमिति वर्तमान महाप्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ହୋଇ गोटे घर କରି ଦଉଛେ किबा गोटे परिक्रमा करूचे गोटे मंदिर करूचे तेणु सेतबेले जो राजा महाराजा माने आणुथिले तांकर मंत्री माने कहूथिले बा तांकर उपदेष्ट माने कहूथिले जे कोन आनिलो कोन कलो तेणु आनिथिबा सुना को अलंकार रूपे करी महाप्रभु दर्शन बा महाप्रभु दान करिवार ये होची गोटे मूल कारण बोली अतीत रे कहा होथला याको तोड़ाऊ बेश बोली कहा जाए सुना बेश बोली कहा जाए। द्वितीय कथा महाप्रभु को आम राजाधि राजा रूपे परिकल्पना करिछु राजा माने सुना बेश आपण देखंतु वर्तमान ओडिशा कौन भारत वर्ष अनेक साधु सन्थ बुलुचंती माने मण मण सुना मध्य बेकार पकाउछंती हातांक पाखरे तांकर अंग रखी जाउछंती ताकु धरिकिरी मध्य जाउछंती साधारण मनुष्य पाखरे जदि ए अछि ताले आमे महाकवि पुरुषोत्तम बोली कहूछु देवान देवांकर देव राजा बोली परिकल्पना करुछु तेणु से तांकर वर्षकरे जो 5 दिन बेश होती 4 दिन से रत्नवेदी ऊपर हेले गोटे दिन बड़दाण्ड रे होती तेणु ए गोटे बेशर पछरे अछि जे जो अलंकार महाप्रभु जहाँ अच्छी अंततः ताको देखन। तृतीय कथा जेते धातु अच्छी सबु धातु भितर सुनार गुरुत्व बेसी आमर कथा कथा के कहा जाए सुनार संसार तार भांगी गला सुना परिधान करने द्वारा महाप्रभु गोटे वार्ता दियंती जे मु परिधान करिछि सुना माने आपण ए सुनार बुझंतु ए संसार होछि सुवर्णमय सुनामय सबु लोक माने सबु भक्त माने ए मूल्यवान जिनिस को उपलब्धि करबा कथा खाली धारण करदेले हब नहीं चिंतार रहिबा कथा जे ए संसार होछि सुनार संसार ए संसार सुना हेले कौन हम ना काम क्रोध लोभ मोह माया संसार चली जीव मनीष जीवन हम सरस सुंदर मधुमय। महाप्रभु भाई भौणी की धरिकी आसते मंदिर भर आई महालक्ष्मी की आनी ना रही जन्मवेदी भितर भागी देइछन्ति महालक्ष्मी जाइए रथ फेरी आसछन्ति कंठ समय देकरी महाप्रभु बड़दाण्ड उपरकू पुणी भितर को जीवे से पुणी अच्छी महालक्ष्मी द्वार बंद करदेवे पुणी आरंभ हम लक्ष्मी नारायण कली वचनिका भाई जमंत को बाउणी सेमंत के कहा नुहे उणा गोपपुरे रही शिखिच प्रभु ए गौड़िया बुझावणा तमे भाई की देकरी बाउणी की नेकरी गल मते नेल नहीं तो बहुत कथा अच्छी ते प्रसंग क्रमे ए सुना सूचना दिए एक मूल्यवान धातु परिधान करने मनीषर से भली मानसिकता थिबा दरकार मनीष से भली काम क्रोध लोभ मोह माया छाड़ी समस्त वसुधैव कुटुंबकम जगन्नाथ चेतनार मूल मंत्र हेउची वसुधैव कुटुंबकम खाली परिधान रखिदेले सुना हब नहीं सुना को परिधान करने सहित मनीष चिंता बा समाज को से भली दर्शन दवा दरकार ये सृष्टि सुना भलिया संसार ये सुना को तमे चुना कर नहीं काम क्रोध लोभ मोह माया बा जाति वर्ण धर्म को भेद करी बा जमी अति अति उच्चतर सोपान रे पहुंची गले मनीष सुनाटा आपण पाखे थिले भी विपदपूर्ण सुना मुदीटे पिंधि गले लोक आंगुठी काटी दौरान सुना हारटे पिंधि मर्णिंग वाक कले पछुर भिड़ी धरी दौरान सुना जेतिकी भल तार अपर पक्षे सेतिकी तेणु महाप्रभु चतुर्भुज धारण कर माने आपण देखई दौरान माणी संसार को जे मो पाखे अच्छी सबू किंतु तम मान पाखे सबू सेमती अच्छी तमे प्रत्येक जड़े जड़े जगन्नाथ बड़ देउल बोली जहाँ निश्चय तोर काया ये शरीर होउची बड़ देउल यारी भितरे 72,000 नाड़ी यारी भितरे इड़ा पिंगला सुषुम्ना यारी भितरे मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार और सहस्रार चक्र उपरे महाप्रभु जगन्नाथ विद्यमान
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଡ ଦେଉଳ ବୋଲି ଯାହା ଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର କାୟା ଏ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ହୁଏତ 10 ଗ୍ରାମ 15 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ ଧରିପାରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନସିକତା ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମସ୍ତ ମୋର କୁଟୁମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ। ହଁ, ସିମ୍ବଲ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ସିଏ କଣ ଖଟଶେଯରେ ଶୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଖଟଶେଯ ଯାଉଛି, ସିଏ କଣ ଯାଆନ୍ତି 9 ଦିନ ବୋଲି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର, ସେ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ସେ ଏପରି ଏକ ଠାକୁର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମବେଦୀ, କେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ, କେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନବେଦୀକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବତା କୋଉଠି ଉଠନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ? କୋଉଠି ନାହିଁ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ହଉଛି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର। ତେଣୁ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ। ତାକୁ ଆପଣ ଧରି ଖାଲି ଏମିତି କରି ଧରି ବସିଲେ, ଏମିତି କହିଦେଇ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ହବନି। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଦ, କେତେ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱୈତବାଦ, କେତେ ବାଦ ଆସିଛି। କିଏ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ଠାକୁର। କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କିଏ ଅଛି? ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ଚେତନା, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଇଏ ମୋର ବୋଲି? କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଚିନ୍ତନ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମେ ସୁନା ଦେଖି ଖୁସି ହଉଛୁ ରଥରେ, ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି କିଛି ସୁନା କିଣିବା ଉଚିତ କି ନା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସୁନାବେଶରେ? ନାଇଁ, ସୁନାବେଶର ଗୋଟେ ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନୂଆଟେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢିଯାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ, ସହଜାନନ୍ଦ, ବିରଜାନନ୍ଦ, ମହାନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୋଷାକ ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ମଣିଷ ଫେରି ପାରେ ନା, ସିଏ ହଉଛି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧରପଣା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଦେଲେ, ଥରେ ଆପଣ ଚାହିଁଦେଲେ ପରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ନ ଯାଇ ପାରିଛି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ, ଯିଏ ନ ଆସି ପାରିଛି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ବେଳେ, ଯିଏ ନ ଆସି ପାରିଛି ଅଧରପଣା ବେଳେ, ସେ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ବେଶରେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ସୁନାଟା ଆପଣ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଦିଟିଏ କି ଭଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ, ଭାବିଲେ ଆପଣ 10-20 ଗ୍ରାମର ସୁନା ପିନ୍ଧି ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମକୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ବି ଆନନ୍ଦିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ସୁନା ପିନ୍ଧି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଏ ଆନନ୍ଦିତ ନହବ? ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାବେଶ ହଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁସି ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁସି ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ବିଧି, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବଟି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ସେଇପରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ପର୍ବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦିନ ତାଙ୍କର ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଦର୍ଶନ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ। ତ ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ହଉଥିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ଠାକୁର, ଠାକୁର ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସୁନା ନାହିଁ, ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ସୁନା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଚେତନା କଣ ହବା ଦରକାର ସୁନାବେଶରେ? ନାଇଁ, ସୁନାବେଶରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବେଶ ଦେଖି, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଜଣେ ଅଧେ କରନ୍ତି।
किंतु ये तांकर कहिबार बाहुल्य अंतरे न थाए महाप्रभुଙ୍କ प्रति महाप्रभु सुना बेश पिंधि सुना पिंधिचंती ये बड़ बड़िया ठाकुर कहीं एभली मंतव्य मु केबे काठू शुणी नाही कारण समस्त भावंती आंकर सुना थिना दिने पिंधिचंती किंतु ए ठाकुर होचंती पतित पावन ये पतित दलित अवहेलित लांछित निष्पेषित लोकंकर ठाकुर डाकिदेले ये वो करती आज सुना पिंधिक 111 महाप्रभु पाखे बहिचंती किंतु साधारणतः ओडिशा कण भारत कण विश्वर जनसाधारण मन रे ये गोटे चिंता थाए जे ये गोटे ठाकुर जहाँ को आम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोली कहूचु कहीं विश्व ठाकुर आम कहि परिबा ना आज्ञा मु गोटे मु देखिली लंडन ब्रिटिश म्यूजियम रे गोटे बही पढुथिली से वर्ल्ड रिलीजन बाय जॉन बाउलकर से विश्वर सबु धर्म कथा से लिखिचंती किंतु आश्चर्य कथा मला तो उल्टई देले महाप्रभुंकर चित्र आज्ञा से तो जीशुंग चित्र रखी पारि थांते कि आलांग चित्र रखी पारि थांते कि अन्य कौन देवदेव रखी पारि थांते से जगन्नाथ कहीं रखिले तेणु जगन्नाथ जे विश्वर देवता से हुए तो बड़दाण्ड रे गोटे दिन सुना बेश तो बहुत बेश विभिन्न दिन रे विभिन्न बेश से पर्व पर्वाणी रे होती सुना बेशटा बड़दाण्ड रे होती बोली लोक देखते जनसाधारण लोक देखते किंतु मु जानिबारे कौन सी भक्त मन रे महाप्रभुंकर ये वेश देखी ये बड़ बड़िया ठाकुर बोली कहीं कहती ना ये बड़दाण्ड रे सरदार बाली टिके मुंडरे मारी महाप्रभुंकर ये वेश दर्शन करी निजे भावे मो जीवन कृतार्थ है मो जीवन रे मुक्ति बा मोक्ष लाभ कली महाप्रभुंकर वेश दुर्लभ वेश या संदर्शन कले जीवन में मुक्ति मिले मोक्ष मिले या कौन प्रकार समालोचनार पात्र महाप्रभु नुहति तेणु से चिंताधारा क्या मन में नथिबो बोली मोर विश्वास जदि किए थो ताकू परिहार करवा एवं हाथ जोड़ी प्रणाम करवा महाप्रभु को जे महाप्रभु तमें केवल ओडिशार नुह भारतर नुह आज विश्वर ठाकुर एवं विस्मय ठाकुर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास आपनकर मतामत पाई बहुत धन्यवाद।